Kopisanangan dodong ko sobon Miss Florina Jumil. Hai, ngaranku nopo nga I Muhammad Alif bin Alfian. Tumurku nopo nga 2 iso tahun. Mantat oku I kota Kinabalu, Sabah. Poin iyon oku I Blok H, Taman Puri Warisan. Iyoku nopo nga no susu di untuk tadau koduo no hopot siam wulan kohopot tahun koduo no ribu apat. Asanangan oku do warna sukulat warna oitom. Iyoku nopo nga susumikul do tahun ko iso I University Malaysia Sabah. Monodo oku do kursus kerja sosial. Haro po tapa tinaku. Ngaran no po tapaku I Alfian bin Alfian Badawi bin David Badawi. Topo tapa kung nopo nga I poin kalaja sondiri. Tumur do tapaku 5 no hopot. Ngaran nopo tinaku I Japni Asin. Tinaku nopo nga suri rumah. Tumur do tinaku 4 no hopot 5. Haro o 4 tulun do topinaiku. Tolu o topinai kusai do tohuri. Songgulun do topinai tondu do tohuri. Ngaran nopo topinai kusaiku I Muhammad Aidil bin Alfian, Muhammad Airil bin Alfian, Muhammad Aris bin Alfian. Ngaran nopo topinai tonduku I Alia Alfian. Poin sikul po iolo I sikulan takawas SMK Inanam Kota Kinabalu. Poin sikul po topinai kusai kolimoku I sikulan Inanam 2. Kasasanangan ku nopo nga mintong do YouTube. Opongo nopo sikulku nga asanangan oku udah do mimboros mambasa ikadazan dusun. Kaun sikaan kotoh wadan.